Kami mana boleh kan? Ada. Jadi tulang. Takkan apa deh? Bisa best ada di best gitu. Party Visram. Party Sabdan. Hari sini tabuk Vice President sini Sarno और Sorano yang kali ini. IPFT long live, long live, long live. Tipraland long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. Tipraland long live, long live, long live. Edi siaran Tipraland senam nay, senam nay, senam nay. Edi siaran Tipraland senam boy tungkya mana kiriya, kiriya, kiriya. Namun ini obohai BCG dokci অর্থাৎ 16 বছর segang obohai salsa sini bisingo ajai pemane namun ini जोङो hawo বহু আন্দোলন खालायलेखा सुसित बंचित हयতো मुक्ति मानानि बागै जों दलखौ मावबाय थादों एरपरे दिउसा प्राय चतुर्थ बार खालाय दङ आबाहैयै दल गठन खालायखा 2009 नि 4 तारिख मास नवाय अदित्यरम आबो बरं बेसि आसक बाङि आफानो तब कमिटि गठनका অহংকা কাইসা ভারত সংবিধানগত সংবিধান যে মানে আওয়া রুল দিয়ে শুধুমাত্র কাইসা দাবি বিনি দাবি তাম চিনি এডিসি যতটুকু হা দङ আর প্রশাসনিক এরিয়া দিয়ে কাইসা পৃথক স্বতন্ত্র বিধানসভা গঠন খাইনে বগै অ দল গঠন অবহাইयै যে দল আছে বিনি আন্দোলন বিনি মানথাই বহুবার দিল্লিও যন্তর মন্তর কোনো বছর বাদ করে অবাহাইকে প্রায় 14-15 বারন দিল্লিও থাঙ্গে যন্তর মন্তর থাঙ্গে আন্দোলন চালু যাকা তাই আবার চলিত নাই যেটা কুবই আবার কোনো দিনও কোনো খলপ জায়গায় তঙ্গিয়া আঙাছে কলপ সানানি ফিয়ে তারমানে এতে অবাহাইকে সেনে ভারতবর্ষ সালসা সেই 1885 খ্রিস্টাব্দ যে কংগ্রেস দল আছে সারা ভারতীয় মুক্তি দিনে প্রায় বহু বছর 125 বছর বলো সেখানে বিনি সামুন পূর্ণ খাইমানি অবাহাইকে হিসেব যে দাবক চলি ফেমেনি সিনি 16 বছর ছিল এবার চলি তো নাই অবনো কেবল কাশুইমিয়া অবনো কাশু নাম বাগৈ বহু কিছু অঙ্গি মানো কেবল কাশুইমিয়া বহকে তামকে দল এমন জায়গা থাং সরকার কাইসা ভারত সরকার বা কাইসা সিকিউরিটি রাজনীতি সংগঠন বা কাইসা সিকিউরিটি না জায়গা রিকগনাইজ হয়ে থাকব 2018 नि সেই বিধানসভা ভোট जों दाबो काइसा रिकगनाइज पार्टी এবং রেজিস্টার আবনি সেটানসং 2017 রেজিস্টার দল বিনি সামু যে সায়াসা পন্ত বসলি দङ বিনি সিম্বল जों সেইমানা তামানে ইংগে गोख्रां काइसा सबुज दुनिया शस्य सामला काइसा गोख्रां जे बिनि कर्म अबाके सिरि पार्टी वानसुबि नाजाकाजे जों काइसा साकुर गोसाक बा कर्मनि बदलनि बंश अबाके बिनि सिम्बल दिए जों चलि दङ बिनि प्रतीकि चिन्ह हंकै तामो बिरुद्धा जों सिरि 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 ना बरफ माने बाबायसा जा जों दै थाइ दङ अबावसिनि जों तंसाक अ दाबो गोमाया এবং চিনি প্রতীকী চিহ্ন চিনি পাখি হইতে গোমায়া তাবো 1200 কাছে স্বীকৃতি जों दिनै तामंके प्रति बছর पालाय जागै दङ 4 तारिख मार्च सारा त्रिपुरा जों पालाय जागै दङ कन्ट्रो तामंके स्टेट वाइज नागलाखि तामंके जों तामंके डिस्ट्रिक्ट वाइज जों प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट माने जिल्ला ভিত্তিক
जों सारा त्रिपुरा अबाहाय पालायजाबो दङ दिनै ছোট जों सिनिया 8টা डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों दङ ओंखाय 8টা डिस्ट्रिक्टआवनो फिल्म पालायजाबो दङ दिनै दल जे आगगै थांखा जों दाबो थिक पजिशनाव दङ दिनै किचुंया एबो खाबायनि कक्रै दिनै जोबो स्कांगना हामानि जों आबा नाहारिन थांनाय जगना हामबाय दे आरो कक्सनि रंखाय हाजोनि जों खय वेस्ट डिभिजननि प्रेसिडेन्ट दिनै सार दुरागाहा खय डिस्ट्रिक्टनि दिनै बियो सार नबमाखा बे फाउन्डेसन दे दिनै आंनि फरायनायाव जों बाहायनाय जों पार्लामेन्ट दङ Jangan lupa ini Vice President Bersangkutan. Saya member sini ada orang itu. सार तिनी आरो खरग बसक तिप्रा मथाया करा आईपीएफ तिनी बानालाम फाइमोन हामबाय नरक मीडिया नो तिनी पांडाव फाइ सकैमानि बागै तिनी सारा त्रिपुरा राज्य डिस्ट्रिक्ट वाइज आईपीएफ टी पार्टी नि फाउंडेशन दे आसाइमानि साल संसादागमानि साल सलि दङ ओ पांडाव फाइयै आईपीएफ टी नि हिस्ट्री आईपीएफ टी नि जे मुभमेंट आईपीएफ टी नो कासा गुबै ओ पार्टी नो सिनिगै तिनी संसादागमानि जे सालो तिनी 13 भोटार त्रिपुरा मोठा पार्टी नि याकदै तिनी निचिनि पांडानि बिसिंतै आईपीएफ टी जॉइन सार बसकांनि साला बबाहाय 26 आश्रम बारिवा बसकां साला बबाहाय तेबो बर रक अंखरनानि बबाहाय चान्स तिनी गोबांमा तिनी प्रोग्राम दंमाने तिनी प्राय 100 भोटार 100 नि ऊपर भोटार तिनी जॉइनिंग खालायना दंमाने और काइनि काइथाम जागाव तिनी काले पांडांगै थांखा बरगा काले पांडाव थाना नांमान बागै बर सफै मानलिया और दोनो तिनी जे सफैना सुनि जों आबादाता बरनो जॉइनिंग खालायनाका ताई कैसा प्रोग्राम नि बिसिंतै जों बर रखनो जॉइनिंग